Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you for coming to this presentation and honor to meet you here. Let me introduce myself. My name is Renistiawati MPM 2341 1023 Study Program Management Class MNJ 23. What is the balance of the market? Market equilibrium is the condition when the market economics time requires equilibrium in which the quantity of product and price offer are blanket. Market equilibrium forum. Market equilibrium occurs when the quantity demanded equals the quantity supplied. Q dikurang D sama dengan QS, or the price demanded equals the price supplied. PD sama dengan PS. Graphically, it is crowned by the intersection within the demanded curve and the supply curve. Foundation or market equilibrium. 1. Requires vocation. The demand vocation can be identified by equity or good in accordance with the mass and other supporting factors, such as the law of demand in a market. 1. The dance function, the bidding function focus more on the correlation of the quantitation between the price and the quantity of goods offered by the manufacturer. TAPIS or market equilibrium. 1. Short-time market equilibrium. The demand that a firm has to meet in a monopolically competitive market is actually inelastic, even though it looks very elastic. 2. Long-term market equilibrium. On the quantitative aspect, the company, unlike normal profits, the happens because in the monopolistic competition market there are no significant obstacle to the entry of smaller companies. The more no companies that enter an industrial sector, the greater the product capacity will be. The maneuver of market equilibrium, the extent of market balance is very important so that spread stability can be achieved, and for the product or business, people do not suffer losses from debts they cannot control. For that reason, this form of black can be seen from two parts, namely the supply function and the demand function. Simple quotation. 1. Determine the quantity or good and the price at market.
equilibrium for the demand function QD sama dengan 10 min 0,6 PD and the supply function QS sama dengan min 20 tambah 0,4 proportion equilibrium occurs when QD sama dengan QS, tentukan kuantitas barang dan harga pada equilibrium pasar untuk fungsi permintaan. QD sama dengan 10 dikurang 0,6 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 tambah 0,4. Response equilibrium terjadi ketika QD sama dengan QS. Jadi untuk menentukan kuantitas equilibrium pasar barang dan harga, Anda perlu mengatur fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran dan menyelesaikan P dan Q. Fungsi permintaan adalah QD sama dengan 10 min dikurang 0,6 PD dan penawaran adalah QS sama dengan min 20 tambah 0,4 PS. Jadi untuk menentukan kesetimbangan QD sama dengan QS adalah QS 10 dikurang 0,6 PD sama dengan min 20 ditambah 20 tambah 0,4 PS. Jawab 0,6 PD tambah 0,4 PS sama dengan 30. Sekarang Anda perlu menentukan PD atau PS. Asumsikan PD sama dengan PS 0,6 P tambah 0,4 P sama dengan 30. 1 P sama dengan 30. P sama dengan 30. Ketika sudah menemukan harga equilibrium, P dapat digunakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk menentukan kuantitas equilibrium Q. Kita memakai fungsi permintaan. Jadi kita memakai fungsi permintaan ya guys. QD sama dengan 10 dikurang 0,6 P. QD sama dengan 10 dikurang 0,6 sama dengan 30. QD sama dengan ini bukan dikurang deh, ini kayaknya kayak bintang gitu, dia kayak dikurang 10 per 18. 10 kurang 18. Kenapa sih bisa 18? Ini dibagi sini 18, habis itu 10 ini turun, habis itu QD sama dengan min 8. Jadi harga equilibrium 30, jumlah barang min 8. Equilibrium. Jadi kita sudah menemukan ya guys, ini sama ini hasilnya.
Jadi ini semuanya hasil